Hello mga Jai, nata diri karon mag-dinner mga Jai. Mga Jai na. La Fogata. 1880. 18 forgotten. So beautiful place. So pretty. Wow. Okay. Just a moment. Yeah. Hello. For two? I made it. Hello guys, naana mong pagkaon guys. Iabot na siya guys. Tawag isa. Prepare siya guys ha. Tawag guys. Thank you. Thank you. Give me one of those tortillas. Wow. How is my flower? Guys, na background guys, music. Esta vida mejor que se acabe, no es para mí. Revenue share. Copyright, baby. Guys, dinuod ni siya ng flower guys ha. Dili na siya ka ng fake ha. Awa guys. Yay! Clap clap. Wala sila ang bander guys. Okay guys. Bye. Thank you. Thank you. So, maot siya mong pagkaon guys. Ang mapupusan na sila guys. Kanin po nung guys. Tortilla na siya guys. Nakanak chorizo po nung nakabili guys. Kali siya. Saan na siya lahat? Fajita. I don't know. Really. Naami sa gawas na ngaon guys. Outdoor. See? Nindot diri guys no. Naani sa San Antonio guys ha. What is the name of this one na place? La Fogata restaurant. Mexican restaurant niya diri guys. Mga Mexican kasagaran diri guys sa US guys. Indot guys no. Okay. Goodbye. Yeah.
bulaklak buns.